امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے مساجد میں 2 یا 3 صفیں ہی ہوتی ہیں مختلف اوقات میں، لیکن بالخصوص فجر میں 2 یا 3 صفوں سے زیادہ نہیں دیکھا گیا۔ کیا اس صورت میں مسجد کے اندر کا مائک استعمال کرنا مناسب ہے یا نہ استعمال کرنا مناسب ہے، جبکہ امام کی آواز بآسانی تیسری صف تک پہنچتی ہو؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ اس میں موقع محل کے حساب سے ہی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات مسجد میں اتنی ایک صف بھی ہوتی ہے، اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اگر امام صاحب قرات کریں گے نا تو پہلی صف کے کونے تک آواز نہیں پہنچے گی، یا وہ تکبیر کہیں گے تب بھی نہیں پہنچے گی۔ بعض اوقات آواز امام کی کمزور ہوتی ہے۔ اچھا، اب بھلے 10 صفیں ہیں، 10 صفوں کے بیچ میں امام صاحب کی آواز پہنچ جائے گی، لیکن پہلی صف کے کونوں تک نہیں پہنچے گی۔ تو اس سے موقع پر ظاہر ہے کہ اسپیکر کی ضرورت ہے۔ 1 2 3 صفوں کا اس میں وہ حساب نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کہ مائک کی کوئی حکمت ہے، فوائد ہیں مائک کے، مثلا یہ کہ مائک میں آواز کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی مائک رکھتا ہے کہ نمازی کم ہے لیکن کوالٹی ایسی آواز کی جائے گی کہ لوگوں کو یعنی کہ نماز میں خشوع آئے گا، لطف آئے گا، تو اب بھی کوئی حرج نہیں ہے تھوڑے ہو نمازی۔ منع وہاں کیا جائے گا کہ جہاں مطلب یعنی کہ بلا وجہ اتنے مائک کھول دیتے ہیں، پھر وہ تو اذان پر بھی ممانعت آئے گی۔ اذان کے جو مائک بولتے ہیں اس کو اسپیکر غالباً اسپیکر جو ہیں یہ لوگوں کے گھروں پر باندھتے ہیں، اور اذان کی آواز سن کر، ٹھیک ہے اذان کی آواز، پہلے تو اسپیکر تھے نہیں نا، پہلے نہیں تھے، اذان میناروں پر دی جاتی تھی، اسپیکر پر جائز ہے اذان دینا، مائک پر اذان دینا جائز ہے، لیکن اتنی آواز، پھر اس میں لگتی ہے ریس لگتی ہے کہ اس کی اب جیسے 2 3 مسجدیں علاقے میں تو وہ اپنے اپنے مائک لگائیں گے، ہماری آواز دور تک، ہماری آواز، وہ دور دور تک اسپیکر لگاتے ہیں۔ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے کہ جس سے اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں لگتے تو آپ کی مسجد کی آواز بھلے آدھی دنیا میں پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا نام گونج رہا ہے چاروں طرف، لیکن بعض اوقات ایسی آواز ہوتی ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کا تجربہ خود مجھے بھی ہے، یعنی کہ اب جیسے میں بوڑھا آدمی، میں مطلب اب مسجدوں میں بھاگ کے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اب میں لیٹا ہوں، اب زوردار مسجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں تو ایک دم زور سے آتی ہے، یہ میں تجربہ بتا رہا ہوں، آنکھ بعض وقت کھل جاتی ہے۔ اسی طرح چلو مریض ہے بیچارہ، وہ نہیں پڑھ سکتا مسجد میں جا کر، وہ ٹیبلٹ کھائی ہے غریب نے اس کی نیند کی، اب وہ اذان اسپیکر اس کے گھر کے پاس، مروت نہیں، بیچارے منع بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ برا بھلا بولیں گے، اذان، آدمی چپ ہو جائے گا، وہ آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی دوائی بھی بیکار بیچاری ہے۔ پھر چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہو تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نہر، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، رات صبح صادق کے وقت تو فضا صاف ہے، اس کے گھر پر اسپیکر کا منہ ہے، اور وہ جو بچہ اٹھتا ہے اور جو دھمال کرتا ہے، یہ سب قابل غور باتیں۔ ہم لوگ یعنی کہ یوں اپنے آپ کو بڑا عقل مند، ہوشیار اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن واقعی عقل سے واسطہ بہت کم لوگوں کو پڑتا ہے۔ تو یہ تکلیف کسی کو نہیں ہونی چاہیے، چاہے اذان ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے نعت شریف پڑھی جائے۔ میں نعت خوانوں کو بھی، اور نعت خوانیاں جو کرتے ہیں ان کو 1000 مرتبہ میں مدنی چینل کے ذریعے سمجھاتا رہتا ہوں، جو مجھے سنتے رہتے ہیں، کہ اس طرح ساؤنڈ رکھ کر اور گلی کے اندر تم لوگ یار آدھی رات تک وہ دھومے مچاتے ہو، کسی کو سونے دو گے کہ نہیں یار؟ دن کو بیچارے جو کام دھندے پر جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ عورت بیچاری، اس کو دن بھر کام کرنے ہوتے ہیں، وہ سوئی ہے، بچے چھوٹے بیچارے یوں جھبک کے جاگ جاتے ہوں گے، چیختے ہوں گے، اور تم بورڈ لگا دیتے ہو کہ آج رات سونا منع ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے، کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا ہمارے یہاں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رسول کے لیے کرنا ہے نا، مسجد میں کرو نعت خوانی، اپنے گھر کی 4 دیواری میں کرو، مائک بھی اندر میں آواز جائے۔ یہ محلے کو کیوں سناتے ہو یار؟
बेचारे इनके और भी तो मशागिर है ना, कोई नमाज पढ़ना है, नफले पढ़नी है, किसी को तिलावत करना है, दुरूद शरीफ पढ़ने हैं। अब आप बोला हमारी नात सुनो, हमारी खुशलानी से महसूस हो, आप लुत्फ उठाएं, तो इनको कितना दिल जलता होगा इनका, ये सबको समझना है। इसी तरह मतलब तो मस्जिद का मामला जो अर्ज किया, तो अगर जरूरत है तो माइक चले, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर वाकई जरूरत नहीं है, कि कई जगह ऐसा होता होगा कि थोड़े से नमाजी होते होंगे और कोई माइक के भी ठिकाने नहीं होते, माइक पे घरघराटी कर रहा होता है, तो अब ये बूढ़े खुसट को फिर साइड में रखे आदमी बगैर इसके पढ़े, या फिर अच्छी क्वालिटी हो माइक की कि जिससे लोगों को कुछ सुरूर आए और खुशबू में इजाफा हो, है ना, यूं खर ठन करके। ये जो माइक है ना, ये मतलब अब कबाड़ियों को दो यार, वो अच्छा माइक लो। अल्लाह के बंदे देने वाले हैं, नहीं देते से नहीं है, मस्जिद पे देते हैं लोग, देने वाले दिल खोल के देते। आप कोशिश करो, अपनी जेब में हाथ डालो यार। अपने बेटे की शादी में जो रिकॉर्डिंग की थी, ये खर धन धन ये कर रहे थे क्या? ना ये कर रहे हैं ना वो कर रहा है, मैं समझा रहा हूं। अपनी जात के लिए क्वालिटी, सुपर क्वालिटी, और अल्लाह के घर के लिए जो भी है आपके सामने। अल्लाह पाक करम फरमाए, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। हमारे एक मुबल्लिग का है कि वो इनका एक बयान था एक जगह पर, तो वो जैसे बाद वक्त मकान के लॉन बने हुए होते हैं बाहर, पार्क इनके अपने बागीचे वगैरह, तो उसमें एक जगह होती है पार्किंग वगैरह, वहाँ उनका कोई इज्तिमा था। तो अब क्या आसपास के सारे इसी तरह के मकान होते हैं, तो वहाँ भी फिर वो हमारे मुबल्लिग ने क्या किया कि जब उसका बयान तो शुरू हो, तो क्या यार आवाज़ इतनी रखें कि जितने अंदर लोग हैं वही सुन सकें, वरना बसा औक़ात ये होता है कि ये भी इतनी बड़ी बड़ी, यानी ये इस तरह के लोग भी, हालांकि महफिल इतनी बड़ी नहीं होती है, इज्तिमा इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन वो स्पीकर इतना बड़ा रखते हैं कि जैसे आसपास वालों को वाकई इसकी इजाज़त है ही नहीं कि जनाब आप अगर मेरा बयान सुनने के लिए नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं स्पीकर की आवाज़ लेकर आपके घर में खुद ही आऊँगा और बस मैं भी देखता हूँ आज आप कैसे सोते हो, कैसे आराम करते हो। तो उन्हें भी, तो उन्होंने क्या हमारे मुबल्लिग ने कि भाई आवाज़ इतनी रखें, ये बिल्कुल कम कर दें। अच्छा, कम की, उसके बाद भी उसको फील हुआ कि ये कम नहीं है, क्योंकि असल में कम करने की वजह से आप कभी नहीं कहते कि वो नमक कम कर दो या तेल कम कर दो, तो समझ नहीं पड़ती कम कितना कर दो। फिर आपने एक दफा कहना शुरू किया कि यार मेरी मुराद आधा कर दो, आधा कर दो, यानी कि जब हम बोले कम कर दो तो वो कम भी नहीं समझ में आते कि कम कितना कम होता है। तो बिल्कुल उसको इस दिमाग लगाना पड़ता है, कोई कॉमन सेंस यूज करे कि कम से मुराद ये कम है, वरना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर मुबल्लिगीन का या नात खां का कह देना कि जरा आवाज़ कम कर दो, तो आवाज़ कम, वो साउंड वाला बेचारा उसको समझ शायद इतनी पड़ती नहीं है। तो इतना ही करें कि जितना, मतलब कि जो लोग बैठे हैं, मेरे सुन्नत ने यही हमको समझाया है कि जितने लोग बैठे हुए हैं उन तक आवाज़ पहुँच जाए, यही किफ़ायत करता है। बस जो नहीं आए तो उनको आवाज़ जाकर उनके कान में पहुंचाना इसका क्या बनता है। तो हमारे मुबल्लिगीन ने ऐसा किया था, तो मैंने कहा चले मैं आपको अर्ज कर दूं। माशाअल्लाह, नहीं बिल्कुल होना चाहिए सर, हिकमत अमली के साथ लोगों को समझाना चाहिए, बेचारों को पता नहीं होता। इसमें यह कि आदमी तजर्बा करे कि कहाँ तक आवाज़ पहुंचती है। ये भी बात हो सकता है कि अपने हिसाब से कम कर दी, अब बाहर निकल कर थोड़ा दूर चल के देख लेंगे कहाँ तक आवाज़ ऐसी आ रही जिससे तकलीफ हो, ये देख ले, ये भी समझ पड़ जाएगी। फिर ये कि सन्नाटे में आवाज़ ज़्यादा होगी, रात देर हो गई ना, चहल पहल रुक गई, गाड़ियां रुक गई, तो आवाज और खुल जाएगी, तो और नीचे ले आए। और दिन का बाजार का वक्त है या बाजार का माहौल है, तो उसमें बाजार में आवाज इतनी नहीं गूंजेगी। तो ये मतलब सब समझना है। ये जैसे अब महफिल नात में जो मैं समझाता रहता हूँ, अगर बड़ी सतह के जो नात खान होते हैं ना, ये समझाना शुरू कर देना, जो इनको बुलाते हैं, इनको कहते देखो माइक इस तरह होगा तो हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये सब सही हो जाएंगे। महफिलें जो करवाने वाले ना, इनको महफिल में कामयाबी करने के लिए बड़ा नाथवान चाहिए। तो बड़ा नाथवान आएगा तो लोग जमेंगे ना। अच्छा है, होनी चाहिए नाथवानी, खूब होनी चाहिए। और बड़ा नाथवान भी आवे और बिल्कुल लोगों को तड़पाए रुलाए, इससे कौन मना करता है। लेकिन ये किसी की तकलीफ का बाइस तो ना बने, जो भी हो शरीयत के दायरे में रहकर हो। तो वो अगर इस तरह के कई नाथवान है, तो ये अगर बोलना शुरू कर देना कि भाई हम इस तरह होगा तो आएंगे, इस तरह होगा तो आएंगे, इनकी सुनी जाएगी, मेरी आपकी नहीं सुनी जाएगी, हमारी नहीं सुनेंगे ना, हमारी ये सुनने के लिए आते हैं। इस तरह के लोग आते होते तो कभी के सुधर जाते, आते कम है। तो ये कि ये नाथवान अगर मुबल्लिग बन जाएंगे ना, ये सब मेरे मदनी बेटे हैं, तो इंशाल्लाह फायदा होगा यार। इनकी वजह से महफिलें जमती है।
ये ऐसा छोटा नाथ कौन बोलेगा ना कि मैं नहीं आऊंगा, तो बोलेगा तेरे को बोलता कौन है, क्या भाई गली से भी मत गुजरना, इसको मना कर देंगे। तो ये ना बोले कुछ, लेकिन जिसकी आवाज समझते हैं सबके बड़ा नाथ कौन कौन होता है, छोटा कौन होता है। इनको आवाज थोड़ी सी, जैसे जो भी इस तरह की आवाज अपनी चाहते हैं तो वो मॉनिटर और ये सारा इनके कोई दो चार जुमले से चलते हैं ना, तो वो तो इसमें बाज़ औक़ात ये मेरी मालूमात जो है वो ये है कि इसमें फिर बाज़ों ने क्या किया कि अपने कान के अंदर वो लगा लेते हैं, एयरफोन लगा लेते हैं, तो वो जो मॉनिटर जो काम कर रहा है, जैसे इनको आवाज़ बहुत ऊंची चाहिए होती है ताकि उनको कान में लग जाए कि मेरी आवाज़ सही जा रही है, तो इससे ये होगा कि इनके अपने कान के अंदर वो हेडफोन लगा लेते हैं और इनका वो काम हो जाता है। तो बाज़ों का इसको भी मुझे पता चला है कि ये सारा भी कर लेते। तहम जो भी आपने इरशाद फरमाया है, इसको अगर संजीदगी के साथ अगर नात खान, मुबल्लिगीन या जो भी इस तरह के हैं, मसाजिद के कमेटी वाले और जो मजालिस के जो हमारे इस्लामाबाद होते हैं, सबको चाहिए कि वो इन मदनी पुलों पर अमल करें और ये कि आपके करीब रहने वाले, मस्जिद के करीब रहने वाले आपके निज़ाम और इंतज़ाम से खुश हों, मस्जिद की साउंड से भी और मस्जिद की साफ सफाई और सुथराई से भी। माशाअल्लाह। इसमें ही आजमाइश होती है कि बाज लोग बोलते होंगे कि यार हमको आवाज नहीं आती है, थोड़ा आवाज बड़ी रखो। ये इतना इनको फिर समझाना नहीं आता। एक ने भी बोल दिया ना आवाज बड़ी रखो तो बोलो लोग बोलते हैं। लोग किसको बोलते हैं और एक बंदे को क्या बोलते हैं ये भी नहीं पता आपको यार। ये बात वो बोलने वाले जवान होते हैं या सेहतमंद होते हैं। जिनके घरों में बूढ़े होते हैं ना, बूढ़े भी क्या, वो ओल्ड एज बिल्कुल यानी कि रिटायर्ड आपके बेचारे होते हैं, तो वो नहीं यार, उनको नींदें नहीं आती, इनके सुकून बर्बाद हुए पड़े होते हैं, इनको कोई सुचका नहीं पड़ता होता, तो ये इनको तकलीफ। फिर छोटा बच्चा यानी कि 999 1000 में एक कम है, वो बोलते आवाज बुलंद रखो। किसी घर में एक दूध पीता बच्चा है और वो चौंक कर जाग जाता है, तो उस बच्चे का लिहाज करना पड़ेगा, 999 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। बंदों को चाहे वो एक दिन का बच्चा हो चाहे 100 साल का बूढ़ा हो, तकलीफ मत दीजिए, तकलीफ नहीं देनी है किसी भी शख्स को, ये देखना आपको। तकलीफ